The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayugid nga adlaw sa inyo nga tanan mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapalayag naman sa kahanginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Kag ako ang inyo alagad, abyan sa kahanginan Pastor Neil Vilches nga magapangulo subong sa pagpamanandong naton sa pulong sa Ginoo natuhoy sa bugay sang Dios nga ginapasagay niya sa aton sa matag-adlaw nga tanan. Gani sa sulod sining 30 minutos, updan ninyo ako sa pagpamanandong naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Santiago kapitulo 4 kag akon pagbasa ng versikulo 6 kag 7 sa sining dinalan sa kasulatan. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton sa Santiago 4 6 kag 7 apang naghatag siya sing labi pa nga bugay. Busa, ginasiling, ginasumpong sang Diyos ang mga bugalon. Apang ginabugayan niya ang mapainubuson. Busa, magpasakop kamo sa Diyos. Sumpunga ang yawa, kag magpalagyo siya sa inyo. Kahibalo na sang titulo sa sining kalantahon. He giveth more grace, no? Ang aton nga Dios nagahatag sa imo kag sa akon sing dugang pagid nga bugay niya. Sa tion nga nagabugat ang mga lulan nga ginapasaan naton. Samtang nagabudlay ang dalanon nga ginalakta naton ang Ginoo gali nagadugang man kag nagadugang ang iya bugay sa aton tagsa-tagsa ka makabuhi. Amo nga para sa sining manug-amba, His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known to man. Katawam sa sinaagalang taon kay amo ina ang bugay sang Dios kun diin ang asala nagadapo ang bugay sang Dios labaw pagidra kag tuman pagidra. Amo na ang kaayos sang Dios sa aton nga kabuhi, mabinugayon siya. Kag amo ni nga kunang taon naton ining aton diri nga passage of the day katahom sang ginatudlo niya sa aton. Ginasumpong sang Dios ang mga bugalon, apang ginabugayan niya ang mga mapainubuson. No? God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Kung sa aton pa, ginasumpong, ginapakigbatuan sang Diyos ang bugalon, ang taong nagasalig sa ikagulingon, ang taong ginatalikdan niya ang Diyos, ang taong ginasikway niya ang Ginoo sa iya kabuhi, o kung ang taong ginatapi niya ang kamot sang aton nga Ginoo sa paggiya sa iya. Amo ini ang bugalon nga tawo kag sa ginambal diri sang pulong sa Ginoo sa aton nga ginasumpong niya ini, ginapakigbatuan niya ini. Kag ganibaluan naton nga sin-o kita nga magpakigbato sa Dios. Ano gid ang aton nga ginasaligan nga makasarang kita sa pagpakigbato sa aton nga Dios. Tinibaluan naton nga wala gid kita sing sarang nga mahimo. Gani nga ang ginambal diri sa sining manunulat nga mo sa Santiago nga ginabugayan niya sang Dios yadtong tawo nga mapainubuson, ang tawo nga wala nagasalig sa iya kagulingon, ang tawo nga nagapanawag sa aton nga Dios, ang tawo nga sa diin nagakapot sa mga kamot sa aton nga Dios. Amo ini ang tawo nga ginabugayan sa aton nga Ginoo. So, ang pamangkot diri sa aton, ano gid ang bugay sa Dios? Kati ang aton subong nga ginatun-an, guided by God's grace. Amo ining aton diri nga series nga aton nga ginatun-an subong kag nag-focus kita sa Romans chapter 6 kag ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo amo nga ang aton kabuhing Kristiyano nagsugod sa bugay
magaparayon ini sa bugay, kag bisan pa nga matapos ini, mahimpit ini sa bugay man sang Dios. Gani kun aton dili lang taon, masapuan naton nya kinanglano naton ang bugay sang Ginoo sa tanan-tanan niya tion. Halin sa kaluwasan, tubtub nga dalon niya kita sa iya nga ginarian. Ti amo ini ang ginatudlo sang sining dinalan sa kasulatan niya aton subong pagatunan, guided by God's grace. Romans chapter 6. Kag aton nga nakita sang naligad niya pagtuon aton sa pulong sa Ginoo nga aton gintunga ang ini nga kapitulo 3. Rin sa versikulo 1, tub-tub sa versikulo 4, makita naton ang introduction. Saysay diri sang aton nga Ginoo pagi sa kay Pablo ang paglaragway niya sa bugay sang Dios. Kag pagkatapos ini tuduan kita sa aton Ginoo pagi sa kay Pablo sang aton niya kinaugali, ang aton paglantaw sang ginatawag naton bugay sang Ginoo sa aton nya kabuhi. Labi na gid sa ginatawag naton diri process of sanctification. Sa ginambal naton ining ginatawag naton sanctification, amo ini ang proseso nga ginagamit sang Ginoo nga amat-amat niya kita ginakambyo ang aton kabuhi nga mangin kaangay sa iya anak nga amo si Kristo Jesus. Kag isa man kabutang nga makita nato niya ang ini nga proseso nagsugod ini sa kaluwasan. Kag indi naton ini malabot samtang yari kita sa sini kalibutan. Kay ang ginatubag naton diri perfect sanctification, the ultimate sanctification. We will experience this when God will bring us into His eternal kingdom. So samtang ari ikaw, ari ako diri sa sini nga pagpangabuhi sa sini kalibutan, nagatubo kita, nagaamat-amat kita katulad sa iya nga anak, apang indi naton ini ma-realisar ang kahimpitan sini tanan-tanan. So wala sa payan nga indi naton ini ma-experiensyan ang kahimpitan sini. Hindi man kita ma-discourage nga hindi na kita magpaningwa kag maghimo sa aton pinakamayo nga magtubo kita sa bugay kag subong man sa ihibalo ni Kristo Jesus. Amo ina ang makita naton, no? So ari, kung lantaw naton, tungaon naton ang ining kapitulo, halin sa versikulo 5 tubtob versikulo 11. Ang una diri nga kamaturan niya makita naton amo ang pulo nga kabig, no? Ang pagkabig. Kabigan ninyo, amo ina ang ginambal dira ni Pablo sa aton sa versikulo 11. Kabigan ninyo nga ano? Kabigan ninyo ang inyo kaugalingon nga patay sa sala, apang buhi sa Dios sa kay Kristo Jesus. Ti anong kamaturan diri nga makita naton nga ikaw kag ako patay na kita sa sala. Ano bot silingon sini sa ginambal naton? Death has something to do with separation. Ang mag-asawa sa tion niya ang iya partner, ang iya banaw kun iya asawa mapatay, nauklasan na siya sa sina nga relasyon. Kag sa ginambal nato, no, kag ato na iningaton-an sa aton nga marriage relationship, the surviving party is now freed from that relationship. Thus, he can remarry. Amo ina ang abot silingon sina. Sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, ang isa ka Kristohanon patay na sa sala. Bot silingon, wala na siya sing relasyon sa sala. Sa pagkamatod, ikaw kag ako ang napatay sa sala. Kita ang napatay sa sala. Upod sa kamatayon ni Kristo Jesus. Amo na aton niya natunan sa nagligad. Kag tungod sini, wala na kita relasyon sa sala. Kay napatay na kita sa sala. Sa piyakabahin, ining kamatayon naton, nauklasan kita sa relasyon naton gikan sa sala. Kag buhi kita sa sala, suno sa sina nga dinala sa kasalatan man, ang nubot silingon sina nga may bag-o kita nga relasyon.
buhi kita sa Dios. Paagi sa kay sino? Kay Kristo Jesus. Paagi sa kaluwasan ni Kristo Jesus nga ginhimpit niya didto sa krus sa Kalbaryo. Tungod nakabaton kita sa iya bilang aton nga maluluwas, nabuhi ikaw, nabuhi ako. Kag tungod sini may bag-o kita nga relasyon sa aton nga Dios. Patay kita sa sala, buhi kita sa Dios. Amo niya kon aton nilang taon dira sa Efeso kapitulo 2, katahom sang kamaturan nga ginpahayag ni Pablo sa aton. Versikulo 1. Kay ginbuhi niya kamo sang patay kamo bangod sa mga paglapas kag mga sala. So kung sa aton pa, diri naton makita sa sininga din nalang sa kasulatan nga patay kita sa sala, kaginbuhi kita ni Kristo paagi sa iyang pagtubos sa aton gikan sa aton nga mga kasalanan. Ang produkto sang aton pagkamakasala, ang produkto sa aton pagkamalinapason among kamatayon. Ang produkto sang kamatayon ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, amo iya ang kabuhi naton. Katawom sa sina nga kamatuoran diri nga makita naton. So amo ini ang masapuan naton. First part, reckon yourselves to be dead unto sin, but alive unto God. Amo na ang ginatudlo sa sina nga una diri, no? Nga punto nga makita naton. No, ikaduha nga punto kag diri kita nag-untat sa naligad, yield. No? Anong butsilyon sini itugyan. Kag sa nakita naton diri, masapuan naton nga may ara dira nga directive o kung sa aton pa may panugyan dira si Pablo sa imo kag sa akon pagi sa pagbugna sa walang espiritu sa iya, amo ining ginambala diri. Kag amo ini ang ginatudlo niya sa aton sa versikulo 12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Verse 13, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. So ari kun ato nilang taon may duwa diri ka directive nga ginhatag si Pablo sa imo kag sa akon sa aton pagkabuhi Kristohanon. Anong ginambala diri sa aton? Negatively, we should not yield our members as instruments of unrighteousness unto sin. Positively, we should yield our members as instruments of righteousness unto God. Ambot na notaran ninyo may ara dira ginatawag kita parallelism sa sininga dinalan sang kasulatan diri. Nauna gid kon aton nga taon ang ginambal diri ni Pablo sa aton, no? Sa versikulo 13. Dili ninyo itugyan ang inyo mga bahin sa sala subong nga galamiton sang pagkadi matarong sa sala, no? Amo inang ginambala sa aton dira. Now, anong pulong gali diri bala nga dili ninyo pag-itugyan ang inyo mga bahin. Ang pulong diri nga gingamit ni Pablo amo sini, do not continue presenting your bodies, members of your bodies as instruments of unrighteousness. Kung sa aton pa niya, hindi nyo pagpadayunon. Ano ba't silingon ni Pablo diri? Sang una, ang muni ginaobra ninyo, ginatugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa gahom sa sala. Karon wala na gahom ang sala sa inyo. Kaya hara na kamo kay Kristo Jesus. Kag tungod sini, may kapasidad na kamo nga hindi ninyo pag itugyan ang inyo kaugalingon. Untaton na ninyo ina. Kay masarangan ninyo sa pag-untat ina. Kaysa may mga panguna-una, labi na gid ining mga Kristohanon kung kaisa. Baw ang ini nga butang daw hindi gininakon mabayaan. Baw ang ini nga ginahimo ko nga bisyo daw hindi ko gini matalikdan. Abyan iya ina sang panulay nga kabutigan nga ginatudlo sa imo. Kay sa Biblia may ara na kita gahom, may ara na kita kapasidad. Kay ginabugayan ikaw sang Ginoo, ginabugayan ako sang Ginoo nga manginma dinaugon kita batok sa sala.
Ka hindi iya sa plano sang Ginoo nga gamito naton ang aton niya nga kabuhi para gyapon sa sala, sa kailigbon sa sala, kundi nga may ara na kita sing bugay san Dios, ginabugayan niya kita nga kabuhi kita nga matarong para sa kamayaan sang aton Ginoong si Kristo. Now, kung lang taon naton, amo ining kamatuoran diri nga makita naton sa Efeso Kapitulo 2. Sa ginbasa naton, bag-o gid lamang, balikon ko ini sa pagbasa, kay ginbuhi niya kamo, sang patay kamo bangod sa mga paglapas kag mga sala. Diin kamo anay nagagawi suno sa batasan sining kalibutan. Amo ini sang una ang inyong kinaugali, amo inang ginambal din ni Pablo sa aton. Diin kamo anay nagawi suno sa batasan sining kalibutan, suno sa puno sang kagamanan sang kawaan ang espiritu nga karon nagapanghikot sa tunga sang katawhan nga di masinulundan. So ari kung aton niya lang taon ang ininga dinan sa kasulatan, makita naton niya amo ini kita sang una. Pero subong, diri nato makita sa versikulo 4, apang ang Dios nga manggaranon sa kaluoy gikan sa dakong gugma nga ginhigugma niya sa aton. Bisan sa patay kita bangod sa aton paglapas, ginbuhi niya kita upod kay Kristo. Kag ano ginambala diri sa aton? Pagi sa bugay naluwas kamo, kag ginbanhawon niya kamo kaupod niya, kag ginpalingkod niya kita kaupod niya sa langit non nga duog kay Kristo. Nga aman, agod nga sa mga panuigon nga palabuton mapakita niya ang di matakos nga kamanggaran sang iya bugay sa kalulo ayon sa aton kay Kristo Jesus. So ari kon aton nilang taon sa pulong sang Ginoo, tamaan gid gali ka klaro nga ang isa ka tumuluo indi niya pag-itugyan ang iya kaugalingon nga mangin ulipon liwat sang sala. Kay nga aman, ginatagan na kita sing kahiluwayan san Dios batok sa sala. Indi na makagahom ang sala sa imo kag sa akon. Kag tungod sini, makasarang kita magtalikod, makasarang kita magbiya, makasarang kita magpalagyo, makasarang kita sa paghuklas sang influensya sa pagpangikot sa sala sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, ara ang bugay sang Ginoo. Gani ko naton nilang taon, imbis nga itugyan naton ang aton kaugalingon sa sala, ang ginambal sang Ginoo, hindi ninyo pagimuon ina, kundi itugyan ninyo ang inyo kaugalingon, ang mga bahin ninyo sa galamiton sang katarungan sa Dios. So ari na, kung sa aton pa, negatively, we should not yield ourselves unto sin. Rather, positively, we need to yield ourselves as instruments of righteousness unto God. Kung lang taon naton ang ininga dinalan sa kasulatan, nagatudlo ini sang aton gali nga responsibilidad nga hindi naton likawan naton ang pagpakasala, kay wala na gahom ang sala sa imo kag sakon. Kag mag-alagad kita sa Dios, kay ang Ginoo gali, ang aton Dios amo na ang aton gali nga agalon kag Ginoo sang aton nga kabuhi. Amo ning paglaragway sang Biblia sa aton sang ginatawag naton pagtubos. Sa una nga panahon may ara sila slave market. Ano ining slave market? Diri na ginabaligya ang mga sulugoon, ang mga ulipon. So ari, may isa ka agalon nga gindala niya ang iya nga sulugoon, ang iya nga ulipon sa sina nga slave market. Kag ginbaligya niya. Kag ari, may isa ka magaranon ayan nga tawo nga nagpalapit ka nagambal, pila ni ang ginabaligya mo sa sininga ulipon nimo, kag magambal sa sang kantidad, kag magambal ang ininga magaranon nga tawo, sige baklon ko sa imo, hatagan niya yadtong agalon sang pilak agod nga mabakal niya ang ina nga ulipon. Karon pamangkot amo sini, sa ulipon diin na ang iya agalon, sino na ang iya nga agalon subong, hindi na tong daan kay nabakal na siya.
Ang iya nga ulipon subong, atong bag-o ang nagbakal sa iya. Bisan ano pang pagsugo sang daan niya nga agalon sa iya, hindi ina dapat ina pagpatihon. Kay nga aman, wala na sa relasyon sa sina nga tawo. Kay hindi ina na iya agalon. Kay may bag-o na siya nga agalon. Kag kung ano ang isugo sang bag-o niya nga agalon sa iya, amo na iya dapat ang iya nga tumanon. Kay amo na ang bag-o niya nga agalon. Sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, amo man ina ang ginatudlo sang bugay sang Dios. Ginbugayan kita sang Dios. Nga mauklasan kita sa daan naton nga gahom sang aton nga agalon nga among sala. Paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, ginbayran niya yadtong aton nga mga kasalanan. Kag anong ginambaldra sa Biblia sa aton? May bag-o na kita nga Ginoo. May bag-o na kita nga agalon. Kag sino na? Ang aton niya Diyos. Kag tungod sini, kung anong ginhambal sang aton Diyos, aton gali nga tumanon. Kay amo na siya ang aton nga agalon. Hindi naton ina matuman kag mahimo kung sa aton lamang tawhanon, lawas nun, unod nun, nga kusog. Amo na nga ginatagan niya kita sing bugay. Agod nga matuman naton ang ina nga mga butang nga ginahambal niya sa imo kag sa akon. Kabudlay magpatawad sa aton isig kaparyo. Apang sa bugay sang Ginoo, sa bulig sang Ginoo, mahimo naton ina. Kabudlay magbaton sang aton nga pinalangga nga ayan nagduib sa aton, nagtalikod sa aton. Apang sa bugay sang Ginoo, mabato naton ina. Sa bulig sang Ginoo, mabato naton ina. Mabudlay magpangabuhi nga isahanon nga ayan may mga pinalangga ka man sa una, pero ginsikway ka na nila subong. Apang sa bugay, sa bulig sang Ginoo, masarangan naton ina. Nga amo ina, kay ina ang plano sang Ginoo. Sa aton niya tawanon nga pagpangabuhi, hindi naton masarangan. Pero sa bugay sang Ginoo, masarangan naton ina. Nga aman, kaysa ginambal diri sa Biblia sa aton, kay amo ina ang aton gili kahimtangan sa iya nga atubangan. Amo niya kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, katawom sa ginambal diri ni Pablo sa aton. Pag-abot sa versikulo 14, amo ining ginlaygay diri ni Pablo sa mga kauturan. And this is actually the design, no? The first one is the directive of God. Do not, amo nang ginabaladra sa aton, yield. And then, that's the negative. Yield, that's the positive. That's the directive, the commands of God. Pag-abot naton diri sa versikulo 14, we have here the design, the plan of God. Ano ining design sa Ginoo diri sa aton? For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. Anong ginambaldra ni Pablo sa aton? Wala sing gahom na. Wala sing kagamhanan ang sala sa imo kag sa akon. Kung sa aton pa, bisan ano pa nga panuktok sang sala nga gusto niya magsulod sa aton tagipusoon, makasarang kita magsarado sa aton tagipusoon, batok sa sala. Kaya nga man, wala na sing kagamhanan ang sala sa imo kag sa akon, kay hindi kita napaidalom sa kasuguan. Anong kasuguan? Ang kasuguan, amo ini ang nagatulod sa imo kag sa akon nga makita naton ang aton pagkamakasasala. Ang kasuguan, the law was designed to create awareness of sin in our lives. Apang ang bugay sang Ginoo, it is designed to make us aware of what? The power of the Lord Jesus Christ in saving us from sin, death, and hell. And at the same time, the grace of God that empowers us to live our Christian life. Amo ina ang ginatudlo
sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Padayon naton ini sa madason naman niya broadcast naton. Sa liwat ining abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.